kok panda najeni bagai nasingi tongjak khabani joto ta khokte bukok chongno puliano khabai khoi lamsago jorani kok pandao tini 22 তারিখ জুলাই 2025 BC engkai tini ni jorani kok pandao kotor kok tuma tui phaikya nor ni bagai hanyo hai kotor kok tuma ni bisingo puja nondorno sekang baria kok tuma botang sai khenarabone abungkha tini Tripura High Court ni dorba phang okra ngai semai tang phaikya ketal dorba phang tai Tripura hawo bekar bangma bagija engkha drug sanai rok ga engkha sikok akarmani number 1 tini world record ngai thangka dorba nogo sikok hapsibu je dorba nogo borno bichar khaijago tai kaisa koktoma kotor engkha je lama ka sulai nai tabugo lama salai mani abo trend ngai tongo abo nibo koktoma tongo tai CPIM rok tabugo yakari ria ko chung pherang electric bill bangi tongmani no tuinai aboni choba ngai tongmani kereng jaga tai Bangladesh no tuinai choba David Mora Singh hindi nini tabo MLA Ranjit hindi engkai tai khwai am chaya bahanyo Bangladeshi romjangma ulo police thanani police ok bunyo saya tep sakai hoya nai mani ro koktoma kotor tongo parikai koktoma jorani kok pandao to angnorno brief samabai baksano kisa wan sok mungbo yaparo lukuroktam sawi tongkha nokjak sijak thungrung akoro parikai je dorba o গণতন্ত্র agi rajtantro tongfuru hungkake rajani nokhlawo je bichar kaimani abono final bichar phiaba dorba tabok je গণতন্ত্র desh hungkai court abono kathar pavitro kaisa kathar jaga ni hinjago tai o court ni raino borok ni control khlayo kerong ni bisingti kathang tongnani bagai borok bai borok kathlai tongnani hamtanglai tongnani kathang tongnani tai mathanglai tlanglai ni bagai nai kaisa upai tini dorba nok ni dorba phang okra no je semai tangra mani a kok tomarok no sanani sikang puja no ang update siya phrani musungo tam ni himba tini ni update ni mani ka kai je illegal immigration ni chobao sabo tamo khlai tong abdo norok srai nokjagi tongo je David Mora Singh bahanyo bo khorsa Tripura mothani neta no engkai phiaba bo obo kuno non political baro thakotoni banati nai je Tripura sa accord no implement khaijani Greater Tripura Land donani tai illegal immigration no kikli rohnani sanmung bai je tabuk thangmani hingketo thangsoika Shillongo phiaba bo illegal immigration tui nai dabi sani tongmani jorao na haseni montrokra Dr. Manik Saha boto je tabuk special task force ni sanamka nei je osang social media o go hasini montrokra Dr. Manik Saha samani akok samani no busuk hanyo media ni buskang kok samapano officially kuno notice ba koijona tui khajaka abaher kabangma details kri ni tini MLA Ranjit Deborma hasini montrokra Dr. Manik Saha no letter simani omobo kaisa jeng saiman thai ngai basakha tamni hinba MLA Ranjit Deborma srai question khlaika je montriokra Dr. Manik Saha written no o je task force khlaika ni mani abono written no sanka or bisingo bini question bahya tongo bo bini Facebook go tini upload khlaimani akono nornang saikhnanai MLA Ranjit Deborma bini page no bo seika je request for furnish some important information in written form your kind and in regards to the recently formed special task force special task force ni je Tripura na mani abono written form mo mane kagjawo seiya koi official kaisa di ne sanai bo kaisa koible rekha koible mani jaga bo sai kharaka je kisa patrika rogono special task force sanamka nei inka kai jodi Delhi ni ba Ministry of Home Affairs ba khattei nang special task force no snam ka ke ko aboni question ready ni bo question prai 10 ta question khlaka ar bisingo where the headquarters of the
of the West Tripura district, a special task force is formed. Bo headquarter West Tripura ni bo headquarter special task force Snam Zakha neighbor Sunka. Tai how many members in the total included of the special task force in the West Tripura district? West Tripura district mane West Tripura ni West district ni koi jona member no tui o task force Snam Zakha. Abuni pore boteke sumuka central force ni bisingo BSF no da nakha Assam Rifle no da nakha a member o West Tripura district ni special task force ko je 19 तारिख मे 2025 जे इशू खालायजाकमोन मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स बो खाक्तै आरो तो जे फातारनि सेन्ट्रेल फोर्स नो बो खबना खलायो अ टास्क फोर्स नों खरा खबका नि संका आबुल परतेके जागा संजाका जे साजाक तंगमानि अनुजाय स्पेशल टास्क फोर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को आरो तोरा तंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बा आरो मानो डीएम बा आईएएस कुन एकटा ऑफिसर अबरंग खरा खबजाका नैबो क्वेश्चन कारिखा आबुनि यागलो 5 नंबर बसुनका how many vehicles, how many SIM cards with mobile phone awarded for the special task force allotted for the staff माने कोइटा मोबाइल रेजाखा कोइटा गाड़ी रेजाखा कोइटा सिम कार्ड रेजाखा ओ जे स्पेशल टास्क फोर्स नि बागै जे बांग्लादेशी रतुगि कारनेनि बागै इलीगल इमिग्रेशन नो राइट टु बि कारनेनि बागै आमनो करे बस 6 नंबर सुनका काइबसक how many detention camp constructed for the special task force rotu thingno rotugana illegal immigration no rotugiwana borno ton phajani bagai nai koita inko detention camp snam jakha obnobo bosunka abul pore bos 7 number sunka special rule specific rules and regulation created for the West Tripura district special task force okay o borni bagai kun ekta rules and regulation bor bahike rom nai ko sabro sungijani phatsa kun ekta niyom tamo borno ko tam document nai rom aba ekta rules and regulation suras nam jakha nisenka 8 number ta yesunka whether there is any specific explanation of regards the differences between refugee and infiltration refugee by infiltration ni bisingo kabangma phelai mung tongo aborok no tinai kuno officer staff rok no difference explain khara khlai jakha abahai tai the special task force formed in West Tripura se khlai jakha nungke 15 तारिख जुलाई 2025 गाके 17 तारिख जुलाई 2025 Tripura State Police Officer eba special task force already been transferred in Tripura different district nung jodi 15 तारिख से स्पेशल टास्क फोर्स वेस्ट त्रिपुरा सनामु नि गांके 17 तारिख जुलाई नो ताइसे त्रिपुरा स्टेट पुलिस नि ऑफिसर रगनो माने उसी रगनो ट्रांसफर बो खलाय जाखा 17 तारिख गांके already been transferred different district माने गंमा थानाव गंमा डिस्ट्रिक्ट रो हरजाखा there is a total of 54 police officer transfer in single transfer order total 51 jona no transfer khaijaka whether the form special task force remain the existent in the force and in force borno ke phan khaida sewitlang jakha tai borok oba ke sejaka ke bahike borok member tongmanai abhai rokta question okay no refugee who have come at 25 March 1971 from East Bengal cannot be entertained to get Indian citizenship 1971 ni pore phanyar kun dino Bharat ni nagorik ngimanya which refers the express letter number omsuk ROS hijak tongo u the letter number 35111671 no hijak tongo Government of India Ministry of Home Affairs ni bakhaktei tai logio rajaka abodi letter to bahayo whether the intruders after 25 March 1971 are eligible for Indian citizenship in the state of Tripura okay intruders after 25 March are eligible for Indian citizenship in the state of Tripura okay oro dosta ya s 11 ta bini question 11 ta bini question tongo
it had mentioned that CAA applicable up to 31st December 2014 in the state of Tripura. Inko Tripura hawo CAA application khayani bagi inkeke 31 tarik December 2014. Okay. On the contrary, there is no mention of the exemption. Exemption CA will not apply the region mentioned under the 6th schedule of the Constitution, which in Anglo no pori kanaman chai norok to table kabang makok to ngoboni bagi panda khlai phuru no table sare sare phuru sibana kintu MLA Ranjit Deporma tini chief minister no letter rekha sekarang logo bo deputation borelia to pan bo letter le rekha oboni answer redar no CM jadi CM special task force to snamai tongkhang kangke oboni answer complete dang khana boni asnama jagawo engkai obo haikeno guide khainge sumung to sungka phiaba sumung ni kok phiro mung mara manno oro hasini montrapra Dr. Manik Saha tumuno je Ministry of Home Affairs the guideline no tino kok sai tong kangke oro kusuk kabang ma kok ongkhorani tongkho abakire letter sijaka obo belai kaham no ongkha engkai parike tini puya mangpli nai pegre tai kubni kok tumarono naijani sekang je Tripura hastewo high court ni je dorba phang bo tini haste pha Indrasena Reddy nalu ni aro oro rajbhavan no darbar holo semai tangkha tini Tripura High Court ni engkongai dorba phang okra ngai tini semai tangkha birbhum kangkai Mamidanna Satyaratna Sri Ramachandra Rao tai sabung sapiro birbhum ke Rama tamo Mamidanna Satyaratna Sri Ramachandra Rao tini semai kathar tangkha Rajyapal ni khuptei Indrasena Reddy naloni semai tangkha manjakha hasri montrikra Dr. Manik Saha tongkha logio Montri Ratanlal Nath tangkha Montri Animesh Deborma Montri Bikas Deborma tai Montri Santosh Chaudhary Surok naini di tini apokthumika tini Tripura High Court dorba phang okrangi semai tangkha dorba phang Mamidanna Satyaratna Sri Ramachandra Rao Rajbhavan ni dorbar holo Hastepha Indrasena Reddy nalu dorba phang okrano semai kok poririkha semai tangmani pandawo Montri okra Professor Dr. Manik Saha hokba Montri Ratanlal Nath Tripura Samkre Montri Bikas Deborma Beraikiri Montri Susantosh Chaudhary tai Tripura High Court ni dorba phang okra ti Amarnath Gaur dorba phang Sabyasachi Dotto Prakayastha dorba phang Biswajit Palit tai agini dorba phang Arindam Lut akosmorok manjakha dorba phang Mamidanna Satyaratna Sri Ramachandra Rao kang Jharkhand High Court ni dorba phang okrani barja naharjak tongmani MS Ramachandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Tripura, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Engkai khabane tade buksong sung jehetu dorba phang ni kok sao o dorba no ganatantra ni kaisa kathar jaga mondir engkai a jaga o kerong bai deba samung tangjago phiaba Tripura hasteo tabuk o jorani kogno jodi wan sugi nei khake belai lasima singsang kha je jaga o borok rok bichar manna ni bagai
kathro layo je borok rok bichar rwnani bagui nai aro court kosom sumui nai borok ni bagui bichar khailayo কিন্তু আজাকানো শিকক থাং সগিকা শিকক মানে খগিকা তিনি বিশালগড়নি দরবানগ তাবো কক সুমুংখা দরবানগ লাগায়গলিয়া আগে যেমন স্কুল ইয়গলিয়া স্কুল কাইসা কথার আর বাহিনী রংনক শিক্ষা সরমা জায়গা আ জায়গানো শিকক রক থাঙি ফেন রক খগো আকো খগো দ্রয়ানি রাং রক খগো তাবো মন্দির র আবরকে কক সাই লা পরীক্ষা মতাইতো কক সায়া মতাইতো আবো ক খগিতলাম ফনা ইয়াক বাই মানা খাইনি আর মানাই হাইবইয়া আরো তো খগজাগান খগজাকা তাবো দরবানগ লাগা সিলাই তাবো মানে খগজাগ মুকাংকে মরনাইবা তংগুদলা আ জাগাও লাগা তিনি শিকক রক থাঙি গুলগৈ খাংকে নংতাং বুজিকা খাপানি তাকতাই বুকুক জং শিকক ত্রিপুরা হাস্তেও বেকার বাংমানি বাগিবো শিকক উঙ্গো সিতিতিনি মা খগো বরক বহক বিহিক বসা পুসিনা বাগৈ নাংমানি রাংরি ও জরাই বাক্সা গদালাই খাংনি বাগৈ তাই শিকক অবশ্যকে বাংখা বিশালগড় আমচায় যতন দোসলাই দङ তাবো যে ড্রাগস জানাই বা ফেকজানি মানি জানাই আবহাই রগ্ন নগ নুখুঙো রাংরি মালি আঙैनाय বড় খরখরকে আবহাইকে অংখ রহैनाय ফিয়াবা শিককনি বিসিङो শিকক অবহাইবা তংমানো বেরজানাই হিংকাংকাই ও গনাই রক ড্রাগস জানাই রক কিন্তু খগনাই কে বিসিङो নিজনি কেস ন জিদিনা বাগৈ বা কেসারা অন্য সামুঙ্গ তাঙি মানো ছয়কক হারওয়াক তুমুনো বাইকলাই থাংকাংকাংকে দাম বুহাং কতর দাম বুহাং চিকন বেওনো বাইকলাই থাঙক মাহাই সুযোগ অবাহাই কেন দেরা মুং চিনি বাগৈ বালাকে হামিয়াङि দङ হামিয়া খবর যে দরবানগো লাগা হাবকাংকাকে শিকক হাবকাংকে নাইসিদি আরো গোबां বা সাফলজাকनि মানো চিকন কতর শিকক ড্রাগস জানাই রক বরং তাই ও যে ইলে দরবানগ রকলে তাম মানা বাকি হাবনাবা কাজিনো বিশালগড় আমচায় 2 নাম্বার অমাহাই তমুং জামুং বলাই মানি ব বিশালগড়নো গোबां তাবো মালখুং ফিল্মাবো আইङनो गोबां नि बिश्रामगंज बिशालगढ़ ओंखाय ताबो अबाहाय सिকক मांखौ बांबो बङै दंके तंखर सित्राय दंखा बिशालगढ़ आमचाय खनाय जाय चिन तिनि कफुमो जे बिशालगढ़ बार काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रक सुरुनो वान जाखा अ सिকক बाय लासिमा सिंचांखा दरबानक लासिमा सिंचांखा सरकारनि हालक सरकार तङै तुमुनो सिकला रकनो साके रिमे आंके अमहायंगो ताई सरकार तङैनो ड्राग्स कासुइमा यांगाके अमहायंगो चिन तिप्रा सरक तो मकल बस काङनो खाकला बुइ काबै थैमानि रक मुगै पाइखा ताबो ड्राग्स सालाय मानि कोनि दफाव उमा बागै तावतेवा आकारै दङ आबगिनो सरकारनि तेव गोबां मा खालायथाय दङ सरकारनि गोबां मा गेप दङनि बागैनो अ सामुं एनडीपीएस रायति जेसपन रमजा बिदातिनि यक थाङो ताई बुरुं बुरुं लाख लाख रम होनले सरकार रिपोर्ट दङ किन्तु या थांनो रमियानि बागैनो अ जंजालनि दङ नायने दियो तिनि ककथुम সে দেখে যে আমাদের ঘর কে বা কাহার সম্পূর্ণভাবে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে এবং আমাদের ঘরে যে টাইপিস্ট আছে ওনার কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব কিছুই ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের ঘরের প্রত্যেকটি টেবিলের কাগজপত্র উল্টোপাল্টো করে দেয় এবং আমাদের ডয়ারও ভাঙার চেষ্টা করে কিন্তু ভাঙতে পারি না। তার জন্য আমরা সুষ্ঠু বিচার প্রার্থনা করি এবং সেই সাথে আমাদের যে স্ট্যাম্প ভেন্ডার আছে তারাপদ পাল ওনার ঘরেও প্রবেশ করে এবং কিছু কাগজপত্র এবং ওনার বেশ ক্ষয়ক্ষতিও করে। এখানে দেখেছি কিছু জায়গায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিল, কি বলবেন এই বিষয়ে? এই ব্যাপারে কি বলবো, আগুন তো লাগানোর 2-3 জায়গাতেই ছোটো ছোটো আগুন কাগজপত্রাদি পুড়ে সাইড ফেলে রেখেছে। কী কারণে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না এখন। এমনি দরকারি বা মূল্যবান কিছু ডকুমেন্টস নিয়েছে এমন কিছু বুঝতে পেরেছি? দেখুন আমরা প্রত্যেকে এখন তো বলতে পারছি না, আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি থাকে আমাদের কেসের যে পার্টি আছে ওনাদের, এখন তো আমরা বলতে পারছি না কার কোন কাগজপত্র হারানো গেছে। তো বিশালগড় প্রতিনিয়ত প্রতি জায়গাতে স্কুলে কলেজে অফিস আদালতে চুরি সংগঠন খাপানি তাওতে বুকুকচং গাই অবাই গাছ সিটা পাতিমু তিনি নখা দরবানগো সিকক খাপমানি ফারিকে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস এবা রাইজার্স এতই হাবই দं ফাইনাय अर दं फाय रकनो ति बावैसा फासिं आं थाइजिगो साका बिश्रामगंज बिशालगड़ सिककनि आकारमा जाक एक्सिडेन्ट नङै थैमानि दुखुमामानि गोबां ताई जे बलाय तगलाय गोबां हनि सामानि लगे लगे
কিন্তু MDC উমাশঙ্কর দেববর্মা ওসকাঙ্গো যে 200টা পরিবার 150টা পরিবার ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস নেই যে কমা বিসিনি লিস্ট রিমানি আবো হাইকে বো খ্লাইনাই বাংনা নাङै दंखा অবহাই ওং দং জরাও বাবৈসা ফাসিং লেটার রুইনাই চবা খ্লাই দङ এবেলে রঞ্জিত তাই বাবৈসা ফাসিং ইংগ দেবিন মুরা সিং লামাও হিমত খ্লাই দङ ओंखाय आबहाय इंमानि जरावनो बुमाग्राबो हायनो जेहेतु तिनि 22 तारिख 23 तारिखो खेनो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बखाति रिंजाखै तिनि हरातो सगैबाय खेनानो साब थांका आबो ककतरिया कगंखा बुमाग्रा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय तुमुंनो संजाकांके जे नों तो सासावो नों तो आंदोलन खलायो नों तो तिप्रासा एकन बिसिंगनो गंमा सानुं साका टाइनरनि चाया तिप्रासारनि तालिका हामियां मने फुलगो इलिगेल इमाइग्रेंट्स तो फेर नै सावके निनियागो प्रमाण दं इलिगेल इमाइग्रेंट्स हाबमानि आ प्रमाण मा फुलगला देबोबाग्रा आबनो कारिबो हायनो जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स रकरो जागा अकुपाय खाइ दंखा चाकरि नाय दंखा अरनि सबनाय दंखा डकुमेन्ट खलाय दंखा के आबोनि प्रमाण तलां मानो बुबाग्रा ताई कैसे कगंखा जे इलिगेल इमाइग्रेंट्स बाय अबसे करिडोर माने भारत हाबनानि जे बुखुक लामा नि नंके बुवाग्रा सं फुरुगया मानो तामो प्रमाण याबतलांनि थां मानो तुमुनो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया न अब प्रूफ खलाय रिमां खांकले 100% न निश्चित सिनाय जे बिहार जे तैखे जे बांग्लादेशी बा म्यांमारनि बरक थाङै आरो भोटार आइडि साम तौने रंनो पूरा बादिर खा टोटली बरक भोट मारलिया त्रिपुराव तुमुनो इलिगेल इमाइग्रेंट्स न बा भोटार आइडि नकल डकुमेन्ट नकल बरक इलिगेल गो सियापानों तंथु प्रफाइमानि किन्तु बनि भोटार आइडि नकल नि प्रूफ खलाय रिमां खांखाय किन्तु त्रिपुरा हाव इलेक्शन न बेलाय खेनो ताफ उइ थांनाय तामनि हिमबा बरक से बाङि दंखना नों बुथ से मारि आंगा का बाइकेंनाय बा बुथ इलेक्शन आइडि करै माने न गोबां मा बिनि इनको जागा सम्पदिनि सिमिसेंनाय गोबां मा आरो क्वेश्चन फाइ थांगो जे CAA रि खाइनिले नों 2014 जरा जे फाइजा रम नारनाय हिमबा फाले बिनि आरो डकुमेन्ट से सय करि के बनो नों बाइके नारनाय बा बर डकुमेन्ट खाइजाक बा कोन आइनो दर मोबाइल जुदङै फाइजाक आबाहाय रम गसे बरनो तो नारना कक ब्ले CAA ओबो काजिनो अरो बुबाग्रा सं खना त्रिपुरा मथानि मंत्री MLA MDC EM रनतलाङै थांनायनि क आतलां मानि वो बोसोर फुनुगै माननो आबनि उपनो डिपेंड खालायनाय त्रिपुराव जे इलिगेल रगनो रमनानि बागै इयाखबा इलिगेल भोटार रगनो रमनानि बागै बिहार खाइनाय ट्रिट खाइजानानि बागै ताई त्रिपुरा हानबो भारत हानि कायसा बखा नांनानि बागै बुबाग्रा संनि खना थांमानि आबनो बेलायखे इम्पोर्टेन्ट ताबो फाइके अमाहाय जराव इलिगेल बरफ जे अरो फाइ तंग फाइबायमानि ताबो बचयाखौ सालब्रुम ब्रुम मिया ताइबस कांगो नखा सालै सिकांनो कायसा पार्टीमुं पार्टीखा जे पार्टीमुंनि बिसिंकै ताम नुकजा खांखाय बांग्लादेशी फाइमानि न रमलाइखा पुलिस फियाबा पुलिस सालिया कोनो पत्रिका व कोनो मीडिया व साना नायाङै दंमानि पाइथाक जरा मा गसिका इलिगेल फाइमानि खरनैनो चाम्पावर थानानि खुवाइ चाम्पावर थानानि पुलिस रमखा बरन दरबा नगति से रखा नै फियाबा पुलिस थाना नाया तामगै आमनो खरां तिसाका तिप्रा मथा त्रिथित देबरमा संग्रह खनाया दिछि तिनि कक थुमितु बजाक कक पुलिस चाम्पावर थानानि पुलिस ताम साका ताई जे तिप्रा मथानि जे आदं त्रिथित देबरमा सं ताम साका अ जे कतर सिरियास इशु न चबांलाय दंगा जराव जाय बरक सिरियास कायसा वानसलाय दंगा जराव ताई मन्त्रफ्राके हेलें बेलें नि कक साइ दंगनि जराव স্যার আমরা যে জানতে পেরেছি যে আপনার চাম্পাওয়ার থানার দুইজন ইলিগেল যেটা বাংলাদেশ থেকে দুইজন একজন মহিলা একজন ধরা পড়ছেন কিভাবে ধরা পড়ছেন কোথায় ধরা পড়ছেন অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে গত পরশুদিন বিকাল দিকে একটা ফোন আইছে যে এখানে করঙ্গিছড়ার আশপাশে দুইজনকে পাওয়া গেছে তাদের কথাবার্তা বোঝা গেছে তারা বাংলাদেশি লোক অ্যাকর্ডিংলি তারা এখান থেকে আমার বিট হাউসের স্টাফ নিয়ে আইছে তো তাদের আসার পরে আমি আমার ভাইয়ের ফরমেশনের সাথে আমি কথা বলি কথা বলার পরে তারা আমার ওয়েটিংয়ে কথা কইলে কি ফর্মালিটিস আছে তো লাস্টলি এটা ডিসাইড হয়েছে যে তাদের থ্রু MTF তাদেরকে পুশব্যাক করা হইবে অ্যাকর্ডিংলি আমি তাদেরকে ফরওয়ার্ডিং এবং যা যা সব কিছু করে আমি পাঠাই স্যার ওনার যে যারা যে দুইজন যে
আইসে আপনারা যে ধরছেন ওনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ওনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরা এবারে ইন্ডিয়াতে ঢুকলো? অবভিয়াসলি তাদের সাথে কথা হয়েছে, তারা ওইখানে বাংলাদেশে তারা নিরাপদ না, তাদের বক্তব্য, এটা তো আমার জানা নেই। আত্মীয় স্বজন আছে আত্মীয় স্বজন মানে জিজ্ঞেস করার পর ওনার আত্মীয় স্বজনটা কোথায় আছে, ত্রিপুরাতে কোথায় আছে? আগরতলা ইয়েতে কালিকাপুর, কালিকাপুর, রামনগর আট এমন। স্যার ওনার নাম স্যার তিনি নরক যে চাম্পা হওয়ার পিয়াস ফ্যামিলি তামনি বাকি ফ্যামিলি বো ভাই কখনো মানে hai sini media person jo hambai so kini o sini jampa hor pias so thaiman karon ga kai sung thaimano khamani thanai 20 tarik sande tarik 7:30 taman jora korong ikro korong nei bangladeshi manjamoi ko okoro kumaro sini real brok aba sini media ta hukum phaya abo kono sung thaimia ba brok ka sana ya aipono সাব অকক থানা নাই স্যার অবহংগাই চিনি তারপর চিনি চাম্পর পিয়াতে সেকেন্ড অফিসার যেত নাই ইনচার্জ ব সামানি বকুনো মানে থানা নাই ইয়াও ডিটেলস গায় বসাও আনি উপর মহল দङ বড় বাই আं সালায় নাই সামপরে নন থানায় যার কারণে তিনি जों তেখনা দङ ফাইকা ডিটেলস সাইমানা বগে কিন্তু বিনি খুঁটি जों খানাকা ব আব্রুনো তামনাই সালায়কনি এসপি নান রখাই রিহকা বরক তাম খাই সাথে আরো অমো সুমুং যেতানি কগো যে ব উসুদিন সালনি কাউই দङ ফিয়াবো দিনি কক্তম আইমুং খালায়া ভুটান বেগ অমা কে তনি মানি খালাকিনা আবিন বিসিগো বিনি হুইজাক ববাহাই রক মাতং মানি খাকামাव नং खाकामा बबाहाय मातং दा सिनि वानसो मगा जोंनारि जों थानाय रगो सिनि बिदा बिलगो जोंनि दि सिनि तामनाय पार्टिनि बिसितिके जों रमुइ पिएस खबरियो जों आबनो एक्सप्रेस थायो एबा ताबो इलेगेल माइग्रेन्ट सिनि अल इंडिया बा सिनि तिरबाहा गुरुङै जों तनो आबनो रमलायै जों दिनै आबनो तामनाय जतन बिसंनो जों खुनुगै दङ अरबो दिनै आबो हायना उना दङ किन्तु ताङै खुनै आबो जों थाइमिया हयतोबा ब जों थाना थाखाय बुकुं बारा बुकुं कलक खानाव जों बराव मा हिनजानाय ब कायसा बुकुं कलक मा बागै देंखा आबो जों थाइमिया तेफनो वानसु मांखाय एकदि वानसु नागे बसो बिनि हायो थुरु दिनै कुनो गमायांगे ब आबनो खायाय जो किन्तुबा सिनि को खंगाय तामो नों इलीगेल माइग्रेन्ट मान खामानो नों आमना एक्सुस थाइमानो कारण काय सिनि इंडिया हानि जेता ताबो सिनि अमित शाह जे होम मिनिस्टार बिनि बिसिनि अर्डार दङ अब आबनो तै जतन आन्दोलन खाय दङ बा रमुइ दङ आब हायरगो आब हायनो जों कुनो खंनानि कुनो नुगैया कारण काय दिनै कायसा पिएस आन्दोलन मानजाखाय बनो एक्सुस थाइमाखाय पिएस इसे बुमु गाहामगो आब हायरग जों नुगो साथैसे औ नुगो गोबांमा त्रिपुरा हाते गोनाङैनो जेता अबहा इलिगेल इमिग्रेन्ट जेता राज्य सयति बांग्लादेशनि बारा हाक्तरा हाब नायरगनो যত পিএসনো ফেবা রম খামারেনো কক্তম আওমিং খালাইনি বাকি যতনো রিঙ্গিনাগো একবা খবর জাগো ফেবা ও চাম্পাহার পিএস তামনি বাকি আবনো তিনি সিরিং সরক খাই তনিমানি খালাইকিনা সালনি রমবুই আমন তিলেন তাম সানাই স্যার আবো थिन आबोना आं थिं खायदों जेन जोंगारा वान सिगाय दङ ब तामु खायाबोना आं थिं थागा ब हयतो बुकुं कलकनि खाया आबो हाय वान सुगा आं सिया आउन मगेनो जों तिनि खोनावै जों तिनि फायमानगो जाते आबोनो जों जाते तिनि लुको एबा तिनि पाब्लिक एबा तिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट बरबो लुकथुं जाते जों जतो ब्रक तिनि प्रशासन तो पुलिस तो बा जों पाब्लिक जों जतो सजाग दङै इलिगेल माइग्रेन्ट ननो जों जाते रमुइ माननानै दिखाय आबोनो आं साननो दङो जों ताबो बुङो फायमान कारण गाबनो जाते जों आबोनो एक्सुस थाइमाने बा बुनु फुनुगै तेबो रमनानि इंको तेबो सजाग गाय खामानि ताते बुकुक चों अबनुक्रा इलीगेल इमिग्रेंट्स से को अबनि यागनि याकांना बागै केबो टिप्रालैंड केबो ग्रेटर टिप्रालैंड केबो 125th अमेंडमेंट केबो खेबा मोर पावर आबो हाय साननाय तमनि तमा सीपीएम तमा को बीजेपी तमा आईपीएफटी जतन सालाय तंलाय मानि ओ इलीगेल इमिग्रेंट्स चबानो ताबोसा जति केफनो याकारि मान्याखो अबनो कायसा तालिका हामनि को फारिकाय नो कायसा कक कताल तिनी आं सानाय अकुनो कक बलाय सामा हाय क्लाय थाङो तिनी कायसा कताल कक सानाय नरक साइमानो त्रिपुरा मथानि 13 जना एमएलए दङ 13 जना एमएलए नि बिसिङो जतनि सकां मखां फिरगैना हानाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि जे आइडियोलॉजी नो होम मिनिस्टर अमित शाह अब पी खेसंबाय कक्टा सापादि नि प्रो
kubuni lama ti bo do phane phiona lama tong aba sapa di ni impro boba gra ke to do norok chung greater Tipraland to yakaya phiaba norok to muno greater Tipraland ya uya Tiprasa ni solution khlai mano hungka ke tamo tong nei salai tong mani bising tino Tiprasa ekor phiaba MLA je tabok Chittoranjan Dev Burma bo ambasa 47 ambasa ni MLA bo gosilia o Tiprasa ekor bai sing solution nya tai greater Tipraland ba Tipraland statehood no kare solution nya o kok no bo sawi nai kisa bekas rangjang ya ngai usuli tong mani kai boini Facebook o tini kaisa kok lukha bo kisa sa bini bekhani kok no share khaimani kok no norma sasinai bo saka tini 52 minute sekang gonta kaisa kaya ko bo bini bekhani kok samani IPF tini Tipraland state ni demand ni definition tongmani kaman chaile bonduk pai hnei je 2015 ni 22 तारिख सेप्टेम्बर सामानी कग्न बसिका आरनि उलो 4 तारिख जनवरी 2018 साल मारिवो दिल्लीवो बीकेपी बाय एलायंस खलायै Tipraland state demand tabuk 125th amendment of the 6th schedule to the constitution of India nei abo bai simchira jagai langba soi paikha mane Tipraland state demand charmani 125th amendment by 6th schedule no mane 125th amendment 6th schedule ismi constitution of India ba simchira jagai langba soi paikha nei bosaika te sika Tipra motha 2021 no compromise on greater Tipraland state demand waisa baino Assam Mizoram Bangladesh ti Tiprasa amsai jo khoboi hai no hai hinmanile tabuk constitutional solution po 2022 Tiprasa ni bagai mungsa man thaino tu bunai 2023 ngai our project Tipra is coming 2023 hnei sauka omni olok ngai tripartite agreement 2 तारिख मार्च 2024 अमनो मुंसा आरो Tipraland state demand no greater Tipraland statehood demand no kurui mane statehood demand no kurui haita ingkai no tripartite agreement to yakarkha tabukle Tiprasa rok ni survival tai existence ni threat kuri khada tai bosungka ingkai o je great Tipraland rok si yakar khangke tabukle o je survival tai existence mane Tiprasa rok no je tongsuk dunani tai kathang tongnani kirimani keri khelata ni bosumungti saka tabuk tamo kachakni Tiprasa neta rok Tipraland state eba greater Tipraland state demand no tui bisimura sanani chengkha mane no bisganang kok sana chengkha gana GMP tai TYF ro ni thani kaisa kok ko jungkhai Tiprasa rok ni survival and existence threat ngai tong khani norok nile tamo naharmung tong obo tabu bosungka CPM GMP rok no thangnai BC 35 bosor norok ni Tripura o government to tongpru je Tiprasa rok ni rights tui kok saka tabuk sumung sanka tai regional party supporter ro sampradayik bichhinnotabadi shanti sompriti birodhi hnei sisawai bui borok ni kok nawai no branded khlaika norok ni thani mungsa Tiprasa rok no mothanani bagai mungsa lama wansuk tang krei Tiprasa rok norok bodol no support khlaiyani bagai tai norok thaini norok ni thani tamo bai thangni wansumung norok ni party ni tong hano de buino simi sejawai hanyo da buino simi sejawai no kok mung chongoi barja seplewai paisinai hnei sumungti saka CPIM no ingkai MLA je Chittoranjan Dev Burma ni ti hingka ke Tipra mothabo compromise khlaika IPF tibo compromise khlaika CPM bo go dofan bai kun kok sayang kangke tabuk no borni thari sumungti sawa nongni thari wa dofana hamjagmani kari khada au kok sungka MLA Chittoranjan Dev Burma bini Facebook o simani bisingtui harike yang
nor ni bakhaw do phana hamjama kari khada no taw ke existent ni threat kari khada tai nor je do phani bagi kok samani akok mote kari khada nei IPFT ti pramotha tai CPM no beng man yagulo BJP no le kok thaise salia MLA Chittaranjan Deborma phiaba tini je Shillongo thangi ingo Tripura ni Delhi je himbo to khlai tamai David Mura Singh boni khugule khana ka Bharat Mata ki joy nei Tripura sake joy nei Shillongo bo khorang ti sei tongyo norok bonotam sanai abonoti nei tabo borok kotorok bo ba omhai MLA ba inko borok kotorok bo hai ta intellectual rok bo boroti le kok bi sanai kre tabo chung do phani bagi samung khai tongmani hini chini ya phawo je video man phurugi tago kala ji Shillongo tongai se Tripura sarok bo hanjo support khai David Mura Singh no tine lam sok laikha choba laikha do phan bagi jodon thanchang nango charnani kharnani logirnani rok bor bo tabu logirlain tongkho Shillongo sobijak David Mura Singh kala ji lokoroni kok Shillongo thangi tam sai khana ka bora oba haikini jeng Tripura sa sengkrak rok chini do pharoko 2019 ni simi samung tang phai tongo tabu bo tangoi tongo in future bo tangai thangnai oba haike joto sengkrak rok no belai belai hambai bongi hamjak mong ya pharmani bagai Tripura sa sengkrak ayoglok thu nini dofani samungo nini samungo chini dofani samungo tutun nai dengona ya phana mo chumani so normally every penny norok sengkrak samung tangsanai truck driver khainai ini oro কোনো রকম কষ্ট মষ্ট samung tangnai Tripura hasugo huk khainai tui manungya jagao pornoto tui khani roka ke moni pore barao hajira khaisanai moni pore samung humung tangsanai icha micha gari solchanai joto no palkhe om movement no chubakha biaba om movement no chubakha no om movement oba ani chubenya David Mura Singh movement no 3% o 3% movement no ang David Mura Singh important ka 3% yok jagna ni lamawo ang bo ek kodam him Angno, ani nokto mandai dona parawo, hai puro Shillongo phai tongmani palokha, mo ani berei, ko khaise je, hai puro ko kok borok mana dotor mano, जों kinikai wansuk laikha, khatang khaja khani wansuk laikha, asuk chini dofani bagai, ani berei teo kharok jago, chini dofani bagai, wansuk laikha जों tari nai kahapkai, je parisa, asuk, mane sarwo hamairiwo, chini samung khaimani bagai. Mereka hambai di usarna bo. Ini ব্যক্তিগত no sini na om. An ব্যক্তিগত angkai tai munai songo munai ka heto bo bo kai help kai ga bo kisen misai dikha. Hambai no na. Ni kira sakit na. Ni sini. Ani mo kai Jutilal Deborma mandai tana para. Ani kai mo kan beri. Bumu. Ribabun khargunai. Gorapani di nok. Ani Gai kabar tata buksong no lukrati mandagi no tonginyai aro Shillongo tonginyai borok no dofana hamjagi tongbor buara tongi business ni subade bania klien thangi aro tongi mani borok no chuba churo klainyai David Mura Singh no toni mani ko gai parikai yang Tripura hao to lama ka suke simise man sinai lama man sinai jengjal kat sinai lama ka suake kebo sarkar khnaya gai abon baginyo lama ka sunano paithak lamang lai lama ma sanai ka abo tam sasinai mi doi sinana ke doi kasam duto ri doi mas namo hne mahai engke lama san ka ke lama sama ka sulai siu Tripura ni om hai dosa omai mangpli ka sai phaika chini ya phawo lama ka sumani bisingtinyo lama ko manani bagi mas sanai ka Kumarghat obo ngkai Kumarghat ni no kaise kok tuma
obo hongka boroni kase phaika Unakoti district ni Mailong ADC village ho 4 number ward o Bupra bazar o lama kasulaikia lama salai khnai ji boroni lokorok ni jenggal ni kok bahike lama ma kasulai dong ha borok boroni dukhuni sawi lama ka sulaimani bisingti jengjal yakangna ni muchungoi kereng daga chobanu mahai tabu bo toya kho triprawo obono train cholui tawo tini hayo hai lama ka sui hapangno khadoma phuruk laukha Unakoti hangkor ni bising kalainai Mailong ADC village ni 4 number ward Bupra bazar lamao ka sulaimani bisingtei borni sanmung ungkha borni pani bazar ni simi Sandri bazar thangmani lama tabu bo snamjagya borok rok aro thanglai sukhanya hangke malkhung reserve nana hnibo malkhurok thanglai gosia lama hainani bagai hamya sairok ungkhe matu bolayo balai aboni bagino lama sanglai tini wati kisiwono lama ma sanglaika tongko songlukurok haihini saikhanarka lama kasunai borok khanajaji lukurongni dukhu dosarok ঘটনা তো হইছে আমরা এই যে এই পানাই বাজার থেকে শান্তি বাজারে যে যাবার রাস্তা এটা মোটামুটি 6-7 কিলোমিটার রাস্তা আসলো এটা অর্ধেক অলরেডি রাস্তা হয়ে গেছে আর অর্ধেক হইছে না এখন আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া এই রাস্তাটা নিয়ে আমরা দাবি করতেছি দাবি করার পরেও কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা কোনো ইস্যু হইতেছে না কোনো কাজকর্ম হইতেছে না এখনো আমরা হসপিটালে যাওয়ার সময় গাড়ি কিন্তু পাইতেছে না গাড়ি কিন্তু এখানে যাওয়ার কেউ কোনো গাড়ি মানতেছে না কিন্তু আমরা রুগী নিয়ে যেতে পারতেছে না আর ছাত্ররা স্কুলে যেতে পারতেছে না ছাত্ররাও আসি এখানে এই কারণে আমরা এই রাস্তা অবরোধ করছি যখন আমরা এই ইস্যুটা যদি না মানি করার সিদ্ধান্ত যদি না হয় আমরা কিন্তু রাস্তা অবরোধ করব না এটা কোন এডিসি ভিলেজ এটা মাইলং এডিসি ভিলেজ 4 নং ওয়ার্ড এই রাস্তা পশ্চিম পঞ্চনগর পানাই বাজার এই রাস্তাটা এখান থেকে কত দূর গেছে এটা ধরেন এখন প্রায় 7-8 কিলোমিটার হইব হ্যাঁ 6-7 কিলোমিটার হইব এর মধ্যে 2-3 কিলোমিটার করছে আর বাকি এই যে রাস্তাটা অর্ধেক কাজ হইছে আর অর্ধেক কাজ হইছে না অর্ধেক কাজ হইছে কতদিন আগে অর্ধেক কাজ হইছে ধরেন 6-7 মাস আগে তো আপনারা এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিংবা স্থানীয় মহকুমা শাসক বা স্থানীয় তো আমরা করছি না কিন্তু আমরা যে এলাকার যে পরিচালক হিসাবে আছে তাদেরকে আমরা অনেকবার কোয়া হইছে তারা কিন্তু অনেকবার জানানো হইছে তারা তরফ হইতিয়া একটু জানানো হইতেছে জানানো হওয়ার পরেও তারা কিন্তু এটা কার্যকরী পারতেছে না কার্যকরী করতে পারতেছে না এর লাগিয়ে আমরা কিন্তু এই যে রাস্তাটার উপরে কত ফ্যামিলি নির্ভর আছে ধরেন 90 এরকম তো আপনারা এখন কি চাইতেছেন আমরা চাইতেছি আমরা রাস্তা করিয়া দেওয়া বাস রাস্তা করিয়া দিলে পরে আমরা এই অবরোধটা তুলমু নাইলে আমরা তুলব খাবার কাছে কুচং জরানি কক পান্ডব ফাইদিকে সিপিএম রনি আন্দোলননি কক তিনি কয়লা শহর जों फेरांनि बिल गोबां खेन नामानि स्मार्ट मिटार हनै थेपावै बिल या बिल गंको आगि जेसग्रन नांगाबो से दाबाल मारै दंमानि ताई बरक जेसपन काहामनि दं माने सरकारि बखति जेसपन काहाम हुन्दी बरक yang yang थकाय मुनो क्लाइजागि दं हनै कक सिजाका सीपीआईएम आबागै ओ स्मार्ट मिटार नो बातिल खालायजानि ताई जागिनि बिल नामा हाइकेनो बिल नानानि सानमुंति सावै गतिनि सीपीएम रक रेली खालाय बाहायनो हाय कयला सहर खरैनि सुं फेरांनि जबाव सीपीएम रकनि खर जों फेरां एबा कारेन्ट बिल गोबांखे नामानि बाय कास्टमार रकनो सातक पिटक खालायमानि मोथांनानि ताई स्मार्ट मिटार बातिल खालायनायनि सानै जत लुकरकनो सिसा बायदि हजागंदि खरांथि सारि हनै खरांथि सावै सीपीआईएम कयला शहर महकुमा कमिटिनि बखाक्तै तिनि हिमबतक खालायजाखा ताई कायसा कगलामबो संसाजाखा अ कगलाम पान्दाव थाङै मानजागैखा आगिनि जों फेरां मन्त्रि मानिक दे ताई तंबायखा कयला शहर महकुमा कमिटिनि जुदा जुदा आदं रक अ सालो जों हास्ते हापांनि नायकल मुंगो जों फेरांनो तुयै रां गोबां नामानि ताई कास्टमार रकनो बिल लिरना थांखे सातक पिटक खालायमानि सागनांगिया खायमानि ताई अर जों फेरां किसा सकमा बायनो गोबां रां सानै दंमोनि रकनो सेजावै कगनार लायखा बरक 1948 সাল প্রথম ভারতবর্ষে একটা বিদ্যুৎ আইন পাস হয় সেই আইনের পরিষ্কার বলা হয়েছে এটা সরকারি ক্ষেত্র হবে এবং এটা জন পরিষেবার একটা প্রধান
হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। এই 1948 সালে বিলে আইনের মূল বক্তব্যটা ছিল। পর্যায়ক্রমে কখনো কখনো এটা পরিবর্তন সংযোজন হয়। যারা বিদেশি লৌকিকার সংস্থা, দেশীয় লৌকিকার সংস্থা, তারা তো খুঁজে কোন জায়গাটা গেলে মাখনটা পাওয়া যাবে, চুষে খাওয়া যাবে, রোজগার করা যাবে। বড়লোক যারা, কৈলাসহরে বড়লোক কথা আমি বলছি না, কেউ আবার মনে করে তাদেরকে বলি কিনা বলছি আমি। ভারতবর্ষে এরকম কয়েকটা লোক আছে যারা খুঁজে খুঁজে বের করে কোন জায়গাটা গেলে ব্যবসাটা ভালো, টাকা এনে। তখন গিয়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সালটা হলো 2000। CPIM rokni bokhaktui Kailasahorni Kokrakadorok Marikdeni Kuktui. Tabuk Jorani Kok Pandari Paitak Bokhago, Kaisa Chiri Srunthai, Omai Kaisa Kok Tomatongan Yapawa, Oman Yago Kaisa Potrika, O Potrika O Sijaka, the MLA Ronjit, the Bormanoti Kisakok, Mothai Lanchito Ronjit. Mothai Lanchito Ronjit, Mane, Tipra Mothao, no Hanang Pinang Krajaka, MLA Ronjit, Nei, Kaisa Potrika Tinino, Mane, Miani Kogno, Tinis Hijaka, Abai Kaisa Potrika Hijaka, the Kwai Jelani Ramchandra Gardni, Bajal Barini, the MLA, Officiono, O Mia Kog Banglamani, Bodol Kaisani Bishingo, Kaisa Koktuma Kasoi Paika, the Koktumano. Babaisa passing Surunjak Clay, Surlay Mano, they Babaisa passing Obno, Kuno, Nasre like Mani, Kaisa Pati Muhni Himpano, or the Bishop Kamonga Surunjak Night, Kaisa Kok Tong Nino, no Kok Chanari Tangmani, Ramchandra Ghat, Chobis Ramchandra Ghat, ni MLA, Ronjit Deborma. Tai, all the Ramchandra Ghat, Nino TTA, DC, MDC, Gay, Suhel Deborma. Kintu MLA Ronjit Deborma ni team by all the Tabuk ADC area ni, the ADC constituency, Suhel Deborma ni team ni Bishingo, the Kagi Rasiti Klajagi Tongmani, Kok Shilchamung. Tam ni Himba, MLA Ronjit Deborma ni Shapshap Paikangake, young ADC ni, over Mane ADC ni, the constituency of Tonero Shapshap, Shaplezago. Tai MLA Ronjit Deborma ni Yapawa Soy Yankake, Yang Borok Sheplazago, Oma Hili the Kok Shijaway, Kok Banglamani Kok Banglamani Kok Nka, the MLA Ronjit Deborma, the MLA Engmani Yagulono, Lukurogno, Hansaka National Yabo, Bogi Tanka, Both Simimane, MLA Pimani Ulo, Bo Kito Jotoron, Tuinai, Tongan and Money, Piaba, Bo Sai Kaisana Hamzagi. Kok House Hamontango, Amahinibo, Kok Shilchamung. Rasniti wo, Borogni Kinto, Puitu by Shekatanto. Borono Bisas Kaitong Sagzorati and Hero Witonai. Nangzapro Buni Bisas Kamai Tanai, Aproken Zero Tanai, Nini Boromo Pai Tanai. Ike Azagaono, the Borogni Puitu, Boka Baijaka Lokoro, MLA Ronjit Deborma, Abuni Bagino, Mia, the MLA ni Officiono. Ramchandra Ghat ni MLA ni Officiono, Bolon Kaisani Bishono, Lasima Singsaran Naka, MLA Ronjit Deborma. Kok to Manke, Kok Tishalo Dipor Jorawo, Nijini MLA Officiono, Kok Banglamani, Kaisapati Mung, Obo Potrikao Cow, and Potricani Kok Saitong, or a Potricao no Magas Hijak. The Babasha passing, Bo Tai Kumani passing or Kibini Bodolino, the MDC Logiotongero, MDC Logitonero, Bisingose, over Kok Banglayo, Kok the Mau Kasaka. In Kakai, Bishikumani, Sakani Simino, Kadumani, no, Okebo, Horbasa like her, Banuk like her, Bak Horang Matis like her, Abahay. Kok Tomas Hemanka, TTAADC ni, Bishing Kalayai, Podobir Blogo, Jotois Hotrota ADC Village Tongo. Okay, Andropuyan Saka Obo,
जे इनको विधानसभानि कन्स्टिट्युएन्सी बाय एडिसी कन्स्टिट्युएन्सीनि फेलाय मुङो साइ दङ इनके और TTAADC पदबिल ब्लगो जतोई 17टा TTAADC नि विलेज दङ आरो MLA रन्जित देबरमा बिनि जे खाफुरबानि बरक बा बनो जे संनाय बरक आबरनो तुई विलेज कमिटी ताइसा गठन खाइरेखा माने कमिटी चंगनाय रिखा आरो न ताबुक TTAADC कन्स्टिट्युएन्सी नि जे ताबुक सुहेल देबरमानि इनको लगिनि बरक रक मा हनजिराइता बनो खाफुरनाय रक बंनि इनको आज MLA रन्जित देबरमा कमिटी खामा जागो बरनो मासपान खबजागलिया आमहे कक्सिल जामुं आबुनि बागैनो खा दोजाक लाइखा मथा काइसा मथानि बिसिङनो MLA रन्जित देबरमानि साइड काइसाके अमाके सामुं तांमनि बागै आबुनि ब साक साक सिमिनो नाइकलै साक साकनि तमुंबाय साक साक जाजाकमानि आमाके खलाइमानि बायनो खा दोजाकमानि हिनि बसैका एकनायकतान्त्रिक आचरणे खुद्द कर्मी राखिसिके बर विलेज कमिटी जे काइसा संजातिमानि आरो बेबानो सामुं हुमुंखा अमाहाइनो जे एकनायकतान्त्रिक पदक्षेप ओंखाय किन्तु विलेज कमिटीनि सिमि सुहेलनि जे लगिनि बर नरै रन्जितनि पन्थी रन्जितनि बदलनो जे आचुरि मानि अबाहाइनो काइसा कुसु जागारावगो निजिनि मुचुकमानि बरनो चेयारमेन रगो आचुर मानि रग आकर इनको अ मथा संजातिनि अ जतनस्लाय गन्दगोल मानि इंगेनो जे दक्षिण पदबिल एडिसी विलेज ओके कताल जे लिस्ट रानि थांतनि MLA रन्जित न सोंलायखा तामंगि आबाहायङै दंखा तामंगि आबो नि बरम न सिमि नहर जागि दंखा खलाय जागि दंखा एडिसी नि बरम के खलाय जागि दंखा इंगा पुरनि सिमि न तुम फेरनानि चेंलायो ताइ क बहायनो बांलायो अमाहाय जराव बदल काइसारि बिसिङो तंमाबा तामंगि भिडियो क मा खलाय रगा करखनि कक बांलाय मारो खरां कत बति प्रमथानि MLA दा ना को तामति प्रमथन सबाया नाय अमहायरक बहनजाका तामनि हिमबा बदल काइसारि बिसिङनो खागै खागै बिनि जाजागमन न सामुं आमहाय गेरमानि बागै इंखाय नों ति प्रमथानि बागै सिमि संजाजागि आमहाय गोबां मा खरां कत चिनिया फाव भिडियो र फाइसक बायका फेबा जोंगाबनो टेलिकास्ट खालायदिया और आं जे सामानि अ पत्रिकारो सिमनि ताबुक जेहेतु भाइराल सिन थांगांके आं सारानि आपको नंलिया और जे सिमन न नांगनो साइखेनारका ताइ आनि सोर्स बो फाइसक बायका बिसिंतै इ आबहायनि घटना ओंखा ताबुक मेन कक गाके और आं जे पुइला अ कक मानो सारानि सिगां सामानि सोलोंथाइ दङ सिनि बिसिङाव होनै खरचा नेता आंनि थाके बच्चिकन फानंथों कतल फानंथों जतन तुई सामुं खायनि जदि किसासा केबिं मंखे कलबनो सासुइ बारानो मानजै सिगांक्लां मानाय बसिनो खुंलेकरा खायमानाय आबाय केनो बदलनि बिसिङाव केबनो फिकुंनि केबनो खाजानि खलाय कांकेनो बिनि बरकनि जे आस्था विश्वास पुइतु गमावै थांगो नेतानि बिसिङाव फानो साजेयां थां खरचा तुमुनो तिनि खरचा साजेयाङो खना खरचा साजेयाङो टाइम साजेयाङो गके बलुकुरकनि मखांगो काइसा सेलेंमा बरक नै थांगो आ सेलेंमा बरक खांकेनो नेता तरक तरके इनको टंकसं बरक नै थांनो नायो बा ब निबिन नेता गिरि पाइ थांगो अबाहाय जागो जे काइसा काइसा सिद्धांत नाहनानि आबु गोबां बार बार मिटिं खाय कक जाबले मा खाय आबो खलायथिनिओ MLA रन्जित देबरमानो पुइतो सालिया आबहायनो बागिनो तिनि बिनि अफिस थाङैनो कटक जानानि नांमानि क दफानि सामुं तांमोन आबो आलादा क दफानि जबा जतन खलाय दङ बबो खलाय दङ खलाय थाइबो दङ तामनि हिमबा जे बरफनो पद जाखे बिनि बारजा बाङै थाङो बदलनो बतिया नांनाय निजिनि वान सुमनि जबानो खलायनो नांनाय निनि जे पोस्ट दङ आ पोस्टनि बारजा बतिया नांनाय लुकुराव बैतंना नांनाय फेबा आरो काहामके तैमान लिया नैनो ताबो पत्र पत्रिकाराव कालाय दंखा लुकुराव गाखे कक बाङै दंखा काहामके तैदिनो दंखा दम हाइकोर्ट नांला खामुबले आरो न काइसा सोलोंथाइ हिंगांके साक साकनि मुसुमा सिमबाय बेबादनिया लुकु बाय कक जाबलायनो लुकु बिसिङनो काइसा मा तिनि मा अंकलायनाय मा बुजिलायनाय मा खालायनाय किन्तु साक साक सिमि सावै साकनि सिमिनो जाजागै दंखांके अबाहायके लुकु तैजल मुङै माया लुकु तैफाङै मान्या अबनो सोलोंथाइ अर ताइ गोबां कक सारिया खामानि ताखुताय बुखुकचं तिनि जरान कक पान्दा सिंसितों खाताइसा कुमनि कक टतुइ फेननि कक कसारो जतना हामबाय